ɲininkali de bɔra muso dɔ fɛ faransi ko o don an kumana ko muso kana taama ka taa hiji yɔrɔ la ni jumuramiti la dɔɔnikɛbaaw ko a bɛ muso ka hiju saratiw la i ye wari sɔrɔ ka taa hiji yɔrɔ la cogo o cogo fo jumurami de ka sɔrɔ i bolo ni jumurami sɔrɔli bolo i ka taa hiju la ni jumurami ma sɔrɔ i bolo hiju ma wajiba i kan epi ni sara ni ma hijala t'i ɲininka i yɛrɛ lafiya hiju de ka sarati ma dafa i bolo ko ni gɛlɛyara musow kan ko muso caman ka ɲininkali nana olu ma ko ɲininkali ewa nka sage ka perepere latigɛ di balimusari ka perepere latigɛ di ne bɛ min fɔ an bɛ ɲɛnamaya silamuw bɛ ɲɛnamaya diina kɔnɔ cogo min diina hakika t'an bolo koyi la yadiduna diina al-haqq an bɛ ko dɔn ko an filɛ ɲɛnamaya cogo min na hari bi an ka dɔn diina hakika an ta ka koyi an b'a kɛ ka dɔ kɛ mais a hakika t'an bolo fo an k'o de fɔ ko defo an k'o de dɔ fɔlɔ ko defo bɛ anw de ka silamɛya la fɔlɔ fo an ka sɔn nin ma fɔlɔ filanan ni ciden ka hadisaw fɔra an de ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an bɛ kataw min na an bɛ junubu min na an de ka fɛɛrɛ kɛ an bɛ se ka bɔ o la cogo min mais an kana fɛɛrɛ ɲini ko bɔda ka sɔrɔ ala ka jɔn ɲuman ni ala t'a fɔra ciden t'a fɔra e ka fɛɛrɛ de kɛ n bɛ bɔ nin na cogo di n bɛ bɔ ni ala sɔsɔ la cogo di o de fɛɛrɛ tigɛ mais bɔda bɛ sɔrɔ cogo di anw b'o de fɛɛrɛ tigɛ bɔda bɛ sɔrɔ cogo di o man kan n'an bɔra o yɔrɔ la n ye min fɔ o de bɛ muso a kɛra taama sugu sugu ye n'a sabatira mɔgɔ bolo ko nin ye taama de a tɛ daga ni i k'a kɛ ni jumuramiti la وغير دل عليه النص والإعتبار دليلو دان دينانا كويرا أني جات منو يري ودلو فمن ذلك أبو دليلو لا قول النبي صلى الله عليه وسلم كيرين كما كسيني نيما باكا لا تسافر المرأة إلا ما جي محرمي كيرين كمسو كانت تامني جمرمي تيلا دي ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم أو أقوى لشيء فانا كانت دو ولي مسوكا ني جمرة مفرلين تاكاي تمامي تشيدين ينفو سيبا بسيقلي فقال رجل يا رسول الله تشيدي قوالا كتشيدي إني أريد أن أخرج في جيش كجا وكجا أو تشيدي نبا في كتا nin kelebol nin jahanu masina ne ba fe katai na cogo dola ukutubitu fi qajwatin kaja wa kaja ne yin togo sebe nin jahanu masina kombeta jahadu inna wa imratin turidu li hajja awa nin muso fana ba fe kata hijirola harisan riwaye dola ne yin togo sebe kele dola kombeta kele yorola nkam muso fana abora kata hijirola faqala ciden ko fa akhruju maha ciden ko jihadun toy ikabbo ka farika musuka kata hijirola ni hadisa bukhari hadisa imbo ni hadisa folay hadisa wore bena ni muslimu kono anni abi hurairata anni nabi sallallahu alaihi wasallam karisa min abi hurairata makabo cide maksin nema baka qala la yahillu li imrati tu'minu billahi wal yawmil akhir ciden ko te daga musoye nilli manani alay ani dollaba tusafiru masirata yawmi illa ma ji muharram ikana hari donkele taman ke ni jumara mitila ni ni donkele fo ni ambora hadisan min ko de be ni fasari tama bededo min sawal ko tama wa qad araitu ahad wa qad waraditu wa qad rawaitu ahadithun kaseeratu fi an-nahy an safar al-mar'ati bila mahram ko hadisa chaman nana hadisan min be musobbali ko ikana tama ni jumra mitila wa hiya ammatu fi jami' anwa'i safar awa ko hadisan mun nana ka musobbali ikana tama ni jumra mitila ko be tama sugu bedeta tama sugu be bodeta ni tara
hadisa in sarahu ta muslimu kuna ba fu ya betta masu go bedata don ke ba ya fo chugo men balmo nunun de yef hadisa wunye bato tama do hiju tama do mbeta bombange baga tama do mbeta bo bana batura tama do muso ko ni tama to de tama kana tama de ni jumra mitila silamia sare ma wordu dima bon nambora do ba fo abe majabu dola ani abe don ke ba do ka kuma wala parce que kuma ne ba fo don ke ba woro be kuma munun fa ya surun temino belawo abe don ke ba do ka kuma la kunni muso be danna ya jamala ko abe daga ko katama don ke ba yo jabi yala danna ya jama be se bawo ce ko cide made ne yere yen to sebe jadula nkam muso bora ku beta hijiro la jama min tara hiya bora unofe ciden ko aka ka jahadu to ya kata faraka muso ka ke jumra min ciden ka jama dana ya jama juma bobo o ka boy ciden be nka jama ya dana ya jama ka teman ka jama ka me ciden ko ce ka jahadu to ya kata hiju ke ka faraka muso ka awa dana ya jama ko akera samma jabi tigi do de yafo akera don ka bawre de yafo wuli la ka boye pew wote dalilai kele fulana don ka baw do ko konna be muso jama kulula ko nu muso jama kulude do ko basitala aha yala cide nye ce nyinin kawa yali kam muso min tara jaharu yiro atar abeta hijiro la uga tar abora kata hijiro la muso jama kulude do uga be muso jama kulu abe muso jama kulude do uga te muso jama kulu o nyinin karawa na ya soro ko ni muso jama kulu do ibe se ka ke o kono har ni jimura mi tola ciden to faram fansa nyina fiya me ciden ma far na ma faram fansa nyini muso jama kulu do wa muso jama kulu te o yayira na muso jama kulu ko min be fo fana te delilai wote hujaye ko muso betama ko be muso jama kulu te hujaye nun fuja hula boray ulu maboye nunun boray ne ciden ka kuma sabatele wunya aha ambena yoro juma do fana petu della ka be mujahidu dola abe sisan ka karamo dola ko ciden ko muso kata aka hijuro la ni jura mitila ko basitala ko hadisa dona ko ciden ko jinyan laba ko wakati dobena ko muso kelembe bo yemani kata irabe ko atesira foye ni alate ko ibe ewa kungo uluni nye ba utela ko atumina ko ciden ko muso kelembe bo yemani kata irabe ni hadisa te derela togodi ni hadisa ciden ye ko dogole do bena ciden yanke barani ode ni hadisa ye ciden yanke barani ko dogole do de ko bena jiyan laba hadisa ye mafoni sariyaliye hadisa ye fora ka ko dogole do de fonye ko bena ani hadisa min be foni sariyaliye wote kelenya de misali la ciden ko ako jiyan wuli tamase yetatawaluna fil bunyan ako ibe senankolo de ye senankolo ibe ulu de ye yetatawaluna fil bunyan yela ni hadisa ba irana ba ko sariyado ni mo ibe sojo foi ka janyade esga hadisa en koro yode ko min bena jiyan laba cide nyode fo ani oye sariya ye beki ka so sa jiyan laba beki ka so do ka janyade esga sariyado nin nana ka ko dogolen do de fonye hadisa dola ciden ko jiyan laba jiya to wuli abada fo jama kulu be soro ne kan mantola ube dolo mili la daga ube harrafinu doni la daga ube ewa foli la daga yala o kore ko dolo mi bina la daga wa ko dogolen do de bina ciden ya an kibare nayi ani hadisa in forani sariyaliye ko kelewunte bo muso kelemin fana ta forate ko dogonen do de bena jiyan laba ciden yanki baranu de ani ciden yake sariya muso katta ma jumra mitala ko kelunte ninte kelenyawa donc ni hadisa mana sariya li kama hadisa inana ka ko dogolen do de foanye kele donc hadisa delelati hadisa ina awa munun ni hadisa inta kubu ku della yire o ka della chogo yire ta chogo yire manya kono parce que wulu ko de ko muso beseka ta hiji muso jama kulula ni jumra mitala ko parce que ciden ko muso kelembe bo ewa muso kelembe bo yemani ko abeta iraqi ni ba fe ka hadisa ke ni ba fe ki ka dele ke ni hadisa ba fo tugoni o ba fo de ko daga muso kelen katama muso kele tama de ban nin kono muso jama kulu tama de nin kono
ni ko ibe delila tani hadisa ni delila be se katala ibe se ka fo de ko muso kelen be se katama mais est ce que hari munum be nin fo ulu ko muso jamakulu ye muso kelen de fo delila yire ta cogo manya hadisa in kono yatte hadisa in te delila hadisa nana ka ko dogolen do fo amana ni sariya kelen mo fulana ni hadisa te se ka ni hadisa nana ka ko dogolen fo o ti se ka e wa balami hadisa wala hadisa munun nana ni sariya le aya famu hadisa min nana ka ko dogolen do fo nya amana sariya le kama o ti se ka balami hadisa wala kulu wuli hadisa munun nana sariya le kama o ye hadisa jumawe la tusafiru almarata illa majmara hadisa munun fule nunun fora sariya le de kama muso kana tama ni jumra mitala hadisa min ben muna sariyali kama o bena ne hadisa min nana sariyali kama o be se ko wuli togode ha atese ka wuli muso kana tama ni jumra mitala hadisa munun nana la ulun nana sariyali de kama ka ke sariyaye muso kana tama ni jumra mitala bo hadisa min nana muso kelembe bo yey mun kata iragi o nana ka ko dogolen do defo o mana sariyali kama ni mana sariyali kama hadisa min nana sariyali kama leti ko wuli afamurawa awa munun fana karamo do de benin fo parce que muso munun benin kuma su go karamo su lame karamo do de benin fo ko ci danya ni hadisa fo bon ni hadisa te saka ke dalilai anyella hala fula min fo ate saka ke dalilai nambora o yorola doni ke bawo do fana sorola ko an ka tilela ko ci den ka tilela ta mu tun ka jawbe yele nan ka fewnde ka misiso abiya ko de abiyo ko bala ko ni muso ni darura nana ni jumara mi ta bula be tama ko aka jumara mi ka takata bila aéroport la na donna sali tanti kono abe sagi ube na donna avion kono ale be sagi e avion beta jigi yoro me beta jamana minna o ba jumara mi wole o yoro la o beta kono aéroport la na jigina avion na dro ko nim fana ba kumbe ko ni darura nana bashi tendina nin fana doni ke bawo yen nin kari komi be logo kari chogomi nin kari lendo folo nin tara bila aéroport la na donna sali tanti kono e sagira avion be se ka tarade akelembe jumara metala e o sali tanti kono ani cheedo be se ka tabbe nyugo na kasigi nyugo kerefe ka baroke fitina de ni la jarabi bina tele fulana no donna avion nyere kono ani ceye de be se ka taa bɛn ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kɛrɛfɛ cɛ in bɛ se ka lajaraba la ale bɛ se ka lajarabi cɛ in na baro bɛ tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ kojugu bɛ se ka kɛ avion kɔnɔ avion in fana bɛ se ka tiɲɛ kasara bɛ se ka na avion bɛ se ka tiɲɛ accident bɛ se ka na ni jumara min tɛ muso la don o bɛ kɛ cogo di muso bɛ se ka bana dɔ bɛ se ka tun muso ka avion kɔnɔ n'a ka jumara min tɛ a bɛ kɛ cogo di avion be se ka aw ye report min wole ko ni area be jigiye avion be se ka sira fara darura do be se ka na avion be ta jigi jamana were la ni jamana yi ate shama be se ka ta jigi yoro were muso ni jumara mi te nyogon fe ube ne avion nyere nana ka jigi yoro nyere report nyere na tilelay ni mbeta muso yin kumbe tare deli be se ko fana soro bana be se ka soro ambutasi be se ka soro sira la avion be jigi kasoro ale mana muso kelen be to report la kasara be se kasoro nunu fana ye ni yalla Sheikh Sal Fawzani ako kado avion kono ka jamara mi wala yero wore ako atenya ate daga de ayen nin ko sugu ke ko chaman de be avion kola Sheikh Muhammad ibn Sani wal Semina ako ate bede kasara chaman de be se ka ke avion kono Sheikh Muhammad Nasir al-Din Albani mba nyini kalande um fi akato kaseti tresara serede 11 minutes 57 secondes ayata kaseti tresara se abe faida saman surale ka kumaula ube delila ke hadisa minye ko muso be boye mani kana iraqi nyi kuma munu fale de bo fo hadisa no fe o tesika ke delila de akonna bore munun koy kado abiyon kono kaka jumra mi wole abe qisa sabafo ubet utigi do yofo ale qisa folo akon munun ko konni muso be muso jamakulula akon maghribi ko muso jamakulu do wuri della ka wuli kata hiju la batonna
kata hiji makka ko muso jama kuru sagito batola uluni bato ewa boli bagu ni bato ewa barakelaw uye janiya kene nyogonye u boto hijula o be kasetin kono akisa fulana ako abiyon ko ako cedo aka ewa jamana do dimisaga kabo dimisaga kata ila de izure dugu do redo ka fo kabo dimisaga kato duguna ako nisfu sa eri tilanche de do mana minute bisaba abiyon bode ko sirala kabo dimisaga de izuru kata de izur ko ewa nisfu sa minute bisaba de do ko muso do donna abiyon kono a ce beta de izuru airport la kata muso in kono u donna abiyon kono muso in donna abiyon kono ko to abiyon kono sanfe mugo munumbe ce munumbe mugo sarawe abiyon kono aye muso inye muso ye muso chenye Allah jarabira muso ina atara pilotu fe ko muso dobe abiyon kono muso inche kani kosobe pilotu ye muso ngole kono na la une muso imbenna la ko uka jeniya ka nofe muso injenanai muso injenani jeniya minye utunkan katile dugu minna uya nose abiyon kono ko defo dobe abiyon inna ukan katile yoromi ku tese katile o yorola po abiyon tara jigi allaziqati dugu dobe ko laziqatu utara abiyon jigi yende kashiye uluka ikwatilun ke keni muso inye dugu jele uka abiyon ka wuli abeta dugu mina akata aya chesoro airport la mais depuis muso bora abiyon kono cheyaye muso kala halama chejiya adonna ani muso donna kuma la ba munaqaso ka nyininka ka sege ko muso yere nana jokola akon ninkera ninte furayewa asabana abiyon kola ko misra do de la kaka muso bila abiyo kono ka baragiya dila ntado baragiya be fo bamunan kan na chogumi mugo be emaili de do letri mi be sebe tenete la kata mugo ma ha aye baragiya dila kata doma iriyad kunni abiyo masina nkam muso bena kono ibeta kumbe faksi o ja o faksi fashi do ye faksi nye ka letri nye ulu ye munke mogo fula ko ube mogo saba uyu ka mobilita muso in ka adresse be ka beta abu njigine ka muso wele na toye ku yereke ko ewa iche ko mogo munun kan ikumbe onde do uye muso ta mobile la una tara kata jene ka no fe shagal bani ben nin qisa aben nin qisa sababu aka kaseti kono akon nunun kera donc mbalma ambe min fo muso koni kata tama ate daga har doni ko yo nyogon soso minna ko farda hiju ko nima dimara misro ko ibeta ko doni ko do yofo o be kuma sale iteta har farda hiju doni ko ka kuma sale muso kana tama ni jumura mitala donc mbe min fo hadama de ninnin ko sugu nana ambe ala sosoni ala kutani junubu mununa an ka boda de nyini an yereye mais an kana fo ko ala ka sariya ambe boda nyino wala de amde ka boda nyina nyere ani fana ni koko ye ala ka sariya de amde ka munumunu ka be sariya ma mais si san ka mugo ko de ni sariya min foronu be la hala minna ko fere do ka tige ka be ulu ka la hala de ma ni man ni hadisa illaje ni man ko illaje agele yara mugo ka sariya ti munumunu ka be o ma koy ko be nyana mo ya cugo minna ko silamiya sariya qur'ana ayo be munumunu ka be o tama ube hadisa be munumunu ka be o tama o tekede awde be munumunu ka be qur'ana ayo ni hadisa ma bo ambe min fo o ye ninde muso koni ka tama don ke ba ma soma don ke ba fana tere ciden ka hadisa de do akanya na mo kono tuma mal baniye nin fo aye kuma da fani munye ako ciden be min ya umbaye ni ko de muso jama kulure dana ya jama de abiyo de darurawu ako amba aishatu ka hadisa do be tuma mi ciden ko amba aishatu ma jibril de fule ni nya akon kifo amba aishatu wali ako alayhi salam ako fori baka innaka tara mala nara ako cide ebe fenye ante minye cide be fenye ante minye de
ni ciden ko muso kana tamadur ni jumra mitala ni kisa munun fule kafo munun tamura ni jumra mitula fembora la uma femabo awa ni nunde de hari afrique ya ni chama debe muso kono abion na ya kalifa mugo minna muso kalifara mugo doma ani nin kata bugo tigini ani nin kata ikata adia chema miriku be nin jamana ina aya bugo tigini tasirala otoli la wokera dow yere tora ni dow ka muso yere ka kalifa matara na ya bion kono ikata samba chema ka muso kunyele male ka tona isinya kele ubekera donc wala ka hakimanda wala kan kisala kan tanga cidembe fenye ante minye ni ciden ko min manyo manyi de koy boda yoro sitenyini wala o manyi de aunde ka munumunu kabbe ciden ta sallallahu alaihi wasallam e woni abio ko munumbe fo muso jama kuru ko minumbe fo dana ya ko munumbe fo dana jama ciden te nunundo hari ni ciden te sisan ka biyo ko do ciden tigi alata do est-ce que ala yi wahu ciyama ka fo ni ko muso kana tamani jumra mitala a wakati do bena abiyo unde do ube se ka tamo kuno fora kuma fo hadisaw nana cogo ma yuto a cogo la na ube se ka munumunu cogo mi ka bewu ma ko de ke misilamiya sariyate be mo si sagoma o jumra mi aw ika kuma kanyi ko jumra mi parce que muso ka kuma kono ko do ko ni ulu ka che ni ulu beta yoro mi ni che farala ulu ka sina muso tobe keleya mankambe chaya ko do ko denke tulu bolo ulu dewnye jo muso de jumra mi te che ni dendro yo ce haramu yara ce ki furu abara o de to ka jumra mi fa bala o fa kata sampe dantala ide o de kaji ibalima kay ni mimbe bakale fakale ini mimbe bala ini mimbe fala nimbe ka jumra mi furu sira o jumra mi be ni furu sira fana furu be ni nyuwon mo min ka ewa de muso bi bolo muso mi na de muso bi bolo de muso be che mi bolo I jumra mi oye I muso ba e de muso che I ka jumra mi do akacha I benke ka jumra mi do I binanke ka jumra mi do jumra mi te konche ube kondew jumra mi kacha yirede akacha donc che ni den dronte de comme ande ma fara anka sariyaka ande make comme bato ande make comme alaka nyamaruka sunu jumra mi te che dro jumana ti den joro akacha silamiya sarela mo te se ki fura bara o de ka jumra mi alaka hakimanda wati sira subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik